जे मैं पहुँची जाऊँ कर्नाट बैंक आम 10,000 जो आसी पैसा उठाई तू आसबू ना ना मोर ग्राम बैंक मुझे चले जा देखा 10,000 तुम आसी हाँ आमर तो देखना तुम जाम पूरा पैसा आसनी अपडेट करने तो आसदी देखा जाऊ अपेक्षार फल तुम तो पैसा 10,000 पैसा 10,000 哎呦我的妈！ खाली 100 टंकिया पूरा खुशी पूरा मन पूरा खुशी तुम मन सब पैसा मोर तो आसनी भासीगला से पूरा 10,000 आस जा उठे दब मत 5,000 दो तो 5,000 पैसा कि तुम सो सैड ग्राम्य बैंक को आसती सोना पैसा उठा कि तार पैसा आसनी सोना এইটা সে কৌছি কি তার পয়সা আসেনি বলে বহুত মন দুঃখ করছে আর পূজা খালি পানি পেটে 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 তোমার আসেনি কি হ্যাঁ ব্যাংক কথা আনি না তার জানি না ওড়নি ভিতরে সে লুচি যাইছেন দেখা তোমার মুখ মন দুঃখ হয়ে গেল ছটার পয়সা আসেনি পয়সা কমপ্লিট